सुंदर शशि कलर्स FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर अपने सबक संग थी कार्यक्रम समधिया लोक अपने सबके बुझल है जे सप्ताह के 2 दिन शुक्र आ शनि दिन प्रारंभक आधा घंटा हमरा लोगन धिया पुता के वास्ते कार्यक्रम चलबे छी शिक्षा आ संवाद कार्यक्रम नॉर्वेजियन दूतावास संगे ही प्रदेश 2 स्थित शिक्षा निर्देशनालय के सहयोग में आसमान नेपाल द्वारा ई कार्यक्रम सप्ताह के 2 दिन चलेगा। अपने सबके कल एक जनतब करने रही जे आज विषय में जे आई एगो मेधावी विद्यार्थी के आपके विद्यार्थी की कही प्रोफेसर के जे अपने सबसे भेंट कराब हमरा सौभाग्य हमर जे आई स्टूडियो में आबि गेला है। हम एहि वास्ते अपने सबके भेंट कराबऽ चाहे छी जे पिछला किछु दिन से जे देख रहल छी जे ऑनलाइन परीक्षा माने ऑनलाइन पढ़ाई भ रहल छै परीक्षा भ रहल छै बच्चा सब कुलक में पढ़ि रहल अछि। काल्हिखन एकटा जे सर्वेक्षण अपने सब रखने रही जे बच्चा सब मोबाइल प्रति एतेक बेसी आकर्षित भ रहल छै जे अन्य गतिविधि जे आउटी जे हुनका सबके काज छलनि खेलकूद भौतिक रूप से सबटा बाधित भ रहल छै। तकर बाद जे विद्यार्थी सब आइ के दिन में सीए बनना चाहे छथि भारत में कतऽ पढ़ब की विषय पढ़ब कोना के पढ़ब ताहि विषय में सेहो जे विद्यार्थी सब अखन संशय में रही छथि। तो हम चाहूँ जे एगो एहन विद्यार्थी के एक एहन आब तक प्रोफेसर के ही हुनका से अपने सबके भेंट घाट कराबी चीन जान कराबी आ हुनका से किछु जिज्ञासा राखी आ अपने सब सेहो आग्रह करब जे 98 2 68 21 102 98 4 21 66 102 दूगो नंबर है नंबर में जे अपने सब जे फोन कऽ ओ जे हमरा सबके बीच में आई अपने सबके हमरा सबके पाहुन बन के आयल छथि सूरज झुनझुनवाला जी अपने के परिचय कराब हुनका से मगर इससे पहले सामान्य जानकारी हुनका बारे में कही जे वो जनकपुरे के छथि कतौ बाहर के नहीं अपने जनकपुर के एकटा युवक जे जानकी बोर्डिंग स्कूल से 2013 साल में 2013 ईस्वी में जे SLC पास केने रहे मीट कॉलेज से 2015 में जे 12 क्लास पास केने रहे आ सीए जे 2015 में हुनकर जे सीए में AKN जे दिल्ली के बहुत चर्चित संस्था जे सीए के पढ़ाई करबे छै तई में जखन ओ सीए के वास्ते जे प्रथम परीक्षा देलखिन तऽ पूरा इंडिया में जे 1 नंबर नाम माने पूरा इंडिया में टॉप केने रहे ओ सूरज अपने के बुझल है जे बहुत गोटा कही हमरा सबके जे जखन दिल्ली जाइ छी तऽ दिल्ली जखन जे इंस्टीट्यूट सब दिस जाइ छी तऽ देखै छी जे सूरज के फोटो राखि कऽ इंस्टीट्यूट वाला सब प्रचार कर रहल छै जे हमरा इंस्टीट्यूट से टॉपर विद्यार्थी जे पास केलक जे टॉपर है ओ सूरज झुनझुनवाला जे हमरा सबके बीच में छै। अखन ओ 15 में जे दाखिला भेल रहन सीए कोर्स में आ 2020 में ओ सीए कोर्स पास कर गेला। आई के दिन में विश्व के जे टॉप मोस्ट जे किछु ऑडिट संस्था छै डेलोइट तई में वो कार्यरत है दिल्ली में आ संगे ही जे कॉलेज में प्राध्यापन सेहो करी छथि अखन ऑनलाइन के समय से ऑनलाइन में प्राध्यापन करी छथि। हमरा बुझाइए जे एतेक तऽ हम जे जनै छलहुँ आब हुनका से बात करब सबसे पहिने हम सूरज स्वागत करऽ चाहब अहाँके कार्यक्रम में। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यति राम्रो कुराहरू मेरो बारेमा बोलिदिनु भएकोमा अनि मलाई यहाँ मौका दिनुमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ई अहाँके बड़प्पन अछि। हमरा तऽ की बुझाइए जे हमरा मिथिला के नेपाल के आ नेपाले के मात्र नहीं दुनिया के जतेक युवक युवती लोकनि अपन कैरियर बनबऽ चाहे छथि और हुनका सबके सूरज के व्यक्तित्व से हुनकर जे मेहनत छै तैसँ किछु सीख भेटबाक चाही। सूरज आप तनिक हमसे बातचीत के आगा बढ़ाबी। हम सब तऽ पहले कहब जे अहाँ जे हम कॉमर्स पढ़ब से तऽ बुझलहुँ अहाँ मारवाड़ी समुदाय से संबंधित छी मारवाड़ी समुदाय के लोग आब डॉक्टर इंजीनियर सेहो बनै छथिन मुदा कॉमर्स से कनि बेसी ध्यान दै छथिन। हम सीए बनब से कहिया सोचलिए? म क्लास 19 में हुँदा मलाई एकाउन्ट तर्फ धेरै रुझान थियो मलाई एकाउन्ट सब्जेक्ट धेरै राम्रो लाग्थ्यो अनि म 11-12 मा पनि कमर्स त्यही भएर चुज गरेँ अनि म त्यो बेला 11-12 मा एउटा र स्टुडेन्ट थिएँ। मैले एकाउन्ट्समा धेरै मेहनत गरेँ अनि एउटा 11-12 मा कमर्स पछि एउटा नेक्स्ट क्वेसन हुन्छ कि हामी अगाडि करियर अब्जेक्टिभ के छ अनि करियर अप्सन्स के छ त्यसमा मलाई
सबभन्दा राम्रो जुन अप्सन्स अभाइलेबल थियो द्याट वाज सिए। मलाई त्यो बेला धेरै बढी थाहा थिएन सिएको बारेमा, तर त्यो बेला हामी अप्सन्सहरू एज ए स्टुडेन्ट इभ्यालुएट गर्छौँ कि के अप्सन्स अभाइलेबल छ। अनि त्यसमा मलाई सिएको जुन आफू पनि त्यो बेला स्टुडेन्ट हुँदा सिए प्रति धेरै लाग्थ्यो कि एउटा ड्रिम छ, एउटा सिएलाई भेट्न पनि ड्रिम हुन्थ्यो। त्यही भएर म पनि एउटा एम्बिसियस स्टुडेन्ट थिएँ कि राम्रो गर्नु छ लाइफमा। एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीबाट बिलोङ गर्थेँ, फ्यामिलीलाई अगाडि पुर्याउनु थियो। त्यही भएर मैले सोचेँ कि सीए गर्नु छ। सीए गर्नु छ। सीए करबाक वास्ते अहाँके त जे आवश्यक चाही की सब, माने की तैयारी के लिए अहाँ सीए बनने के वास्ते? सीए करे के लेल दू तीन चीज छै। एउटा त के छ कि हाम्रो पहिला हेर्नुपर्छ एलिजिबिलिटी, कि एलिजिबल के स्टुडेन्ट, कुन स्टुडेन्ट एलिजिबल हुन्छ सीए गर्नलाई। त्यही सीएको लागि एउटा धेरै राम्रो बेनिफिट छ कि 12th मात्रै पास आउट हुनु पर्यो। कुनै पनि स्ट्रिमबाट पास आउट भएपछि 12th गर्न सकिन्छ। माने साइंसों से पास करते से हो सीए? हाँ, साइंस आर्ट्स कोनो स्ट्रिम से पास करके कुनै पनि स्टुडेन्ट सीए गर्न सक्छ। त्यो एउटा ब्युटी हो यस कोर्सको कि कुनै पनि स्ट्रिमबाट 12th पास भएपछि सीए गर्न सकिन्छ। यो त एलिजिबिलिटी भयो एउटा। अब एलिजिबिलिटी पछि नेक्स्ट क्वेसन आउँछ, अनि धेरै स्टुडेन्टको मनमा पनि यो हुन्छ कि अगाडि कसरी अप्रोच गर्ने। अनि धेरै नम्बर अफ क्वेसन्स हुन्छ कि टफ हो इजी हो। त्यही भएर अनि मैले कसरी अप्रोच गरेँ यो पनि म सेयर गर्न चाहन्छु। त सीए म यो भन्दिनँ कि इजी हो किनभने म पास भइसकेँ, म यो भन्न चाहदिनँ कि अब इजी हो किनभने मैले त्यो जर्नीबाट गरेछु। तर यस्तो पनि होइन कि इम्पोसिबल हो। पोसिबल हो, सबै स्टुडेन्टले गर्न सकिन्छ। त्यही हो कि हामीलाई धेरै कुराको ध्यान राख्नुपर्छ। हार्डवर्क त एउटा छँदैछ, जुन मैले पनि गरेँ। थ्रु आउट 4-5 सालको जुन मेरो जर्नी थियो त्यसमा म यो इन्स्योर गरेँ कि हार्डवर्क गरौँ, साथसाथै प्लानिङ स्ट्राटेजीहरू राम्रो बनाऊँ, अनि साथसाथै अरू पनि धेरै कुराको ध्यान राखौँ कि हाम्रो हेल्थको राम्रो टेक केयर। त्यो यो बेसिक कुरा हो जो हामीलाई ध्यान राख्नुपर्छ एउटा एज ए सीए स्टुडेन्ट। माने एकर चरण कएटा, जेना अहाँ प्रिमरेटिव टेस्ट दै छियै, पहिने तऽ अहाँके माने रजिस्ट्रेशन करऽ पड़लै, तकर बाद माने रजिस्ट्रेशन भेलै, तकर बाद अहाँ इंस्टीट्यूटमे पढ़ै छियै, अहाँके क्लास नहि चलैया। कनि हम चाहै छी जे बच्चा सब, हमर धियापुता एखन 12 के परीक्षा समाप्त भेल छै, ओ सब कैरियर की करब नहि करब से सोचि रहल छै, एकरा सबके कहियो जे करऽ की सब पड़ै छै चरणबद्ध तरीका से। जरूर। तऽ सीए में कथी होइ छै, हम जेना इंडिया से सीए करने से तो इनमें इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वो इंडिया के पार्लियामेंट के थ्रू बनल बॉडी है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वो एग्जाम कंडक्ट करावे छे। तो त्यो एग्जाम कंडक्ट गराउँछ अनि त्यसमा 3वटा लेभल हुन्छ, सीए फाउन्डेसन, सीए इंटर अनि सीए फाइनल। सीए फाउन्डेसन सबभन्दा पहिला स्टेज हुन्छ, जुन 12th पछि एउटा स्टुडेन्टलाई पहिला एज ए स्टुडेन्ट आइसिआई सँग रेजिस्टर गराउनुपर्छ, फर्महरू भर्नुपर्छ। लगभग त्यसको 10,000 फी पनि उनीहरूलाई तिर्नुपर्छ इन्डियन करेन्सीमा। अनि त्यसपछि एउटा स्टुडेन्टले आफूलाई एनरोल गरेपछि त्यसपछि तयारी गर्नुपर्छ। भन्नुको मतलब यी जे इनरोल करस पहिने ई परीक्षा पास कर पड़ते कि नहीं कर? नहीं, पहिले एज ए स्टुडेन्ट एक फर्म भरे पड़ते कि हम सीए कर चाहे तर त्यसको लागि फर्म भर्नुपर्छ। अनि त्यो आइसिआई को डेटा बेसमा आइहाल्छ कि यो एउटा स्टुडेन्ट हाम्रो सीए को स्टुडेन्ट हो। त्यसपछि त्यो आइसिआई को डेटा बेसमा आयो। अब त्यसपछि 6 महिना पछि त्यो एनरोल गरेको 6 मन्थ्स पछि के हुन्छ, एक्जाम हुन्छ सीए फाउन्डेसनको। अब त्यो 6 महिनामा स्टुडेन्टलाई प्रिपरेसन गर्नुपर्छ। प्रिपरेसनको लागि धेरै राम्रो कोचिङहरू, प्राइभेट कोचिङ्सहरू छ, जसरी म एकेएन कैलाश ठाकुरबाट गरेको, जसरी हजुरले इन्ट्रोडक्सनमा पनि भन्नुभयो। त्यो एउटा म स्टुडेन्ट्सहरूलाई सजेस्ट पनि गर्छु एकेएन कैलाश ठाकुरबाट गर्न, किनभने एउटा राम्रो ट्रस्टेड कोचिङ हो। किनभने दिल्ली र इन्डियामा गएर स्टुडेन्टहरू धेरै चिट पनि हुन्छन्, धेरै फ्रड इन्स्टिट्युटहरू पनि छ जहाँ। त्यही भएर म स्टुडेन्टलाई सजेस्ट गर्छु एकेएन कैलाश ठाकुर। त्यसपछि के हुन्छ, फर्स्ट लेभल 400 मार्क्सको हुन्छ। 400 मार्क्सको सीए फाउन्डेसन क्लियर गरेपछि नेक्स्ट लेभल हो सीए इंटर। सीए फाउन्डेसनको 9 मन्थ्स आफ्टर सीए फाउन्डेसनको 9 मन्थ्स आफ्टर सीए इंटर गर्न सकिन्छ। त्यसमा 2वटा ग्रुप हुन्छ, 4 सब्जेक्ट्स इच। अब स्टुडेन्टलाई या त एउटा ग्रुप गरेर लेख्न सक्छ, या त दुवै ग्रुपलाई एकैचोटिमा लेख्न सकिन्छ। त्यो पास भएपछि 800 नम्बरको हुन्छ। अनि त्यो पास भएपछि आर्टिकलसिप गर्नुपर्छ
2.5 इयर्सको आर्टिकलसिप गर्नुपर्छ। त्यो आर्टिकलसिपमा पनि स्टुडेन्टहरूलाई ट्राई गर्नुपर्छ सबभन्दा राम्रो अडिट फर्ममा जाउँ, किनभने त्यो एक्सपिरियन्स हो। अनि मैले आर्टिकलसिप गर्दा मैले इन्डियाको सबभन्दा राम्रो ठाउँमा गरेको थिएँ। इनफ्याक्ट त्यो मल्टिनेसनल नै हो, केपिएमजी भनेर धेरै हाम्रो अडियन्सहरूलाई थाहा पनि होला। अनि त्यहाँबाट आर्टिकलसिपमा धेरै राम्रो एक्सपिरियन्स पाइयो, धेरै कुराहरू अडिटहरूलाई सिक्न पाइयो। त्यति स्टुडेन्टहरूले यो पनि टार्गेट गर्नुपर्छ कि मात्रै पढेर मार्कसिटमा नम्बर नलाएर प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्सहरू पनि गेन गरौँ, किनभने एट द एन्ड अफ द डे त्यो अडिटर बन्ने हो, चाहे कुनै कम्पनीको ठुलो सिइओ बन्ने हो, सिएफओ बन्ने हो, त्यही भएर प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसपछि सिए फाइनल हुन्छ, 2.5 इयर्सपछि सिए फाइनल हुन्छ, जुन लास्ट स्टेज हो। त्यो पनि 800 मार्क्सको हुन्छ, 2वटा ग्रुप हुन्छ, 400 मार्क्सको 2वटा ग्रुप हुन्छ। त्यो पास गरेपछि सिए बनिन्छ। सुब्रत हमरा कहे जे अहाँ एकेएन कैलाश ठाकुर कहलिए, अहाँ फाउंडेशन में इंडिया में टॉप करलिए। यस मैले फाउंडेशनमा गरेको थिएँ। पिछता पनि फेर से जानकारी कराबी जे एकेएन कैलाश ठाकुर से ओ तैयारी केलखिन आ पूरा ऑल ओवर इंडिया जे फाउंडेशन परीक्षा भेलै सीए के वास्ते, तई में ई बउआ जे पूरा इंडिया टॉप केने रहे, ई जनकपुर के छथिन से कही किया तऽ हमरा सबके गर्व होइए। एहन बच्चा आइ के दिन में वो पास क गेल अछि आ एकटा बहुत माने मल्टीनेशनल कंपनी में जे ओ काज सेहो कऽ रहल अछि। आब हम कनेक दोसर दिस आबी जे सीए कहलिए, अहाँ बड़का बड़का बात कहली जो ओहिमे सीईओ बनै छै, की बनै छै। एट द लिएस्ट एकटा आम पब्लिक के की भय छै जे जेना कहलिए 4-4टा के होइ छै जे एकटा कोनो सब्जेक्ट में फेल भए जाइ छै तऽ कहाँ ई पूरा सब्जेक्ट पासो वाला सब्जेक्ट फेल भऽ जाइ छै। यी त बात सत्य छै कि एउटा सब्जेक्टमा फेल भएपछि सबै सब्जेक्टमा फेल भइन्छ। अनि यो ब्युटी पनि हो, यो यसले यो कोर्सको ब्युटी हो कि यसरी नै डिजाइन गरिएको छ कि एउटा स्टुडेन्टलाई सबै सब्जेक्टमा इक्वली एफर्ट डाल्नु छ। यस्तो हुनु परेन कि एउटा सब्जेक्टमा धेरै एक्सपर्ट छन् तर अर्को सब्जेक्टमा फेल हुन्छन्। एउटा सिए बन्नलाई हरेक सब्जेक्टमा इक्वल एक्सपर्टिज चाहिन्छ। तर एउटा अरू अप्सन हुन्छ कि कुनै सब्जेक्टमा 60+ लगाइएपछि एक्जेम्सनको अप्सन हुन्छ। त्यो सब्जेक्ट फेरि अर्को एक्जामको लागि एक्जेम्प्ट हुन्छ। यदि 60+ मार्क्स छ भने अर्को एक्जामको लागि एक्जेम्प्ट हुन्छ। तर मेरो सजेसन यही हुन्छ स्टुडेन्ट्सहरूसँग कि सबै सब्जेक्टलाई इक्वल इम्पोर्टेन्स दिन। हुन यस्तो हाम्रो स्टुडेन्टको के हुन्छ, युजुअली हामीलाई जुन सब्जेक्ट बढी मनपर्छ हामी त्यो बढी पढ्छौँ र जुन बढी मन पर्दैन त्यो अलिक कम पढ्छौँ। तर स्टुडेन्टलाई सिए बन्नलाई यो कुराहरूलाई ध्यान राख्नुपर्छ कि सबै सब्जेक्टलाई इक्वल इम्पोर्टेन्स दिउँ। आपका मतलब चूँकि 2 वर्ष हम सब देख रहल छी जे बच्चा सब ऑनलाइन पढ़ि रहल छै, ऑनलाइन पढ़े छै। आ अखने जे काल्हियो हम बात केने रही जे नेपाल के परिवेश में बात करी तऽ सेकेंडरी स्कूल के बच्चा सब में से 10टा में 3टा के मात्र ऑनलाइन धरि पहुँच छै। आ फिर की जे ऑनलाइन लोग मोबाइल से पढ़े, लैपटॉप से पढ़े छै, इंटरनेट प्रति एकर जे पहुँच भ जाइ छै आ तब पढ़ाई छोड़ के अन्य चीज सब देखे लगे छै। अहाँ चूँकि उमेर कते भेल अहाँके? हमर 24 साल। 24 वर्ष के अहूँ एही एज के छी, आ एज के लोग बीए में पढ़ित रहे छी अहाँके। तऽ अहाँ की सजेस्ट करत चाहै छी जे ई कुलत में पड़ि जाइ छी मोबाइल के वा इंटरनेट के केना के प्रयोग करबाक चाही, एकर सदुपयोग केना हेतै? जरूर, ये बहुत निक क्वेश्चन है एक्चुअली। तो यसको लागि म भन्न चाहन्छु कि अहिलेको जुन कोभिड आयो त्यो बेला डिजिटल एजुकेसनको जुन कन्सेप्ट आयो यो एउटा धेरै राम्रो कुरा थियो, किनभने एटलिस्ट पुरा एजुकेसन सिस्टम एकदम से स्टप भएन। तर इम्पोर्टेन्ट थियो। तर अब के छ कि यसको दुवै एस्पेक्ट छ, राम्रो पनि केही कुरा छ कि नराम्रो कुरा पनि छ। अब के हुन्छ, हामी हेऱ्यौँ भने पुरा यदि स्टुडेन्टको क्याटेगोरीलाई डिभाइड गऱ्यौँ, एउटा स्टुडेन्ट हुन्छ जुन अप टु 10 to 12 क्लाससम्मको छन्, अनि एउटा स्टुडेन्ट छन् 10+ या 12 पछिको स्टुडेन्ट छन् जुन अलि मेच्योर हुन्छन्, अनि 10thसम्मको स्टुडेन्ट त्यति मेच्योर हुँदैनन्। अब के हुन्छ भनेपछि अनलाइन एजुकेसनको यदि फाइदाको कुरा गऱ्यो भने अलि फ्लेक्सिबिलिटी भेट्छ कि हामी आफ्नो घरमा बसेर हामी ट्राभल गरिरहेछौँ त्यो बेला पनि हेर्न सकिन्छ। अब कोभिडको सिनेरियोमा जहाँ हाम्रो प्रायोरिटी हेल्थ थियो, सबभन्दा लकडाउन थियो, त्यो बेला हामीलाई एज अ बुन आयो कि हामी गर्न सक्छौँ, पढाइ गर्न सक्छौँ, पढाइ बन्द भएन। हामी कुनै मान्यौँ मेरो नै क्लासेस आउँछ, अनलाइन आउँछ, त मेरो क्लासेस
म दिल्लीबाट पनि पढाएपछि कुनै पनि नेपालको स्टुडेन्ट पनि गर्न सक्छ, ग्लोबल रिच भयो ड्यु टु अनलाइन एजुकेसन। अनि स्टुडेन्ट्सहरूले घरमा बसेर क्लासेसहरू गर्दा पेरेन्ट्सहरूसँग पनि टाइम स्पेन्ड गर्न पाइन्छ। यो त राम्रो कुराहरू भयो, तर हामीले मेन जुन फोकस गर्ने यसको डिमेरिट्स के छन् अनि हामी कसरी यसलाई इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ। किनभने अनलाइन एजुकेसनको कारणले स्टुडेन्टहरूलाई सानो सानो बच्चालाई पनि 5 क्लासको बच्चालाई नि मोबाइल दिइन्छ, ल्यापटप दिइन्छ, इन्टरनेटको एक्सेस हुन्छ। त त्यसले के हुन्छ, एउटा हेल्थ इस्यु हुन्छ, ब्रेनमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ। अनि यो मात्रै मैले भनेको होइन, यो ठुलो ठुलो वैज्ञानिकहरूले भनेका छन् कि जुन बच्चाहरूले बढी मोबाइल चलाउँछन्, बढी ल्यापटपहरू चलाउँछन्, तिनीहरूको माइन्डमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ, तिनीहरूको माइन्ड अलिक डल हुन्छ। सेकेन्ड थिङ के हुन्छ कि ल्याक अफ डिसिप्लिन। अब अनलाइन एजुकेसनमा के हुन्छ, जुन बच्चाले मन पर्यो क्लास लिन्छ, क्लास लिँदैन, होमवर्क बनाउँछ, होमवर्क बनाउँदैन, र त्यो ल्याक अफ डिसिप्लिन आइसकेको छ। एटलिस्ट इन फिजिकल के हुन्थ्यो, फिजिकल क्लासेसहरूमा स्टुडेन्टहरूले के गर्थे, स्टुडेन्टहरूले टिचरको डर हुन्थ्यो, टिचर होमवर्कहरू बनाउँथे। तर यहाँ अहिले अनलाइन एजुकेसनमा यो भइरहेछ नि, हामीहरू धेरै इन्टरनेटहरूमा पनि हेर्छौँ धेरै फनी भिडियोजहरू जहाँ स्टुडेन्टहरूले टिचरको डिसरेस्पेक्ट गरिदिन्छन्। अनि अर्को एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के ल्याक भइरहेछ अनलाइन एजुकेसनमा भनेपछि फिजिकल इन्टरेक्सन छैन। हामी जुन फिजिकल प्रेजेन्स हुन्छ, हामी जुन फिजिकली बसेर जुन कुरा गर्न सकिन्छ, क्लासरुम एजुकेसन छ, त्यो मिस भइहाल्छ। एउटा टिचरले स्टुडेन्टलाई फिजिकली हेरेपछि उसको के डाउट छ त्यो बुझ्न सक्छ, कुन स्टुडेन्ट अलिक डिमोटिभेटेड छ त्यो बुझ्न सक्छ। अनि यो पर्टिकुलरली 10 क्लास या 12 क्लाससम्मको कक्षाको स्टुडेन्टहरूलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने त्यो त्यति मेच्योर हुँदैनन्, तिनीहरूलाई गाइडेन्सको धेरै इम्पोर्टेन्स हुन्छ। त्यही भएर बोथ बेनिफिट्स पनि छ, बेफाइदा पनि छ। तर यो हामीलाई हाम्रो हातमा हो कि कसरी हामी यसलाई सदुपयोग गरौँ। माने यह छै जे ऐसा फायदा से होत है, आ यदि गलत प्रयोग करबै त बेफायदा से होत है। एक एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु। अब एउटा नाइफ हुन्छ, चाकु हुन्छ, त्यो चाकुबाट हामी भेजिटेबल्स पनि काट्न सक्छौँ अनि मर्डरको लागि पनि युज हुन्छ। त्यस्तै हो अनलाइन एजुकेसन पनि त्यस्तै हो। अब कसरी युज गर्ने हो त्यो हाम्रो स्टुडेन्टमा थियो, गार्जियनमा थियो, त्यो हामीले नै हेर्ने। अब हमरा एकटा बात कहू जे अहाँ 9 क्लास में निर्धारण कर लेली जे हमरा सीए बनबाक अछि, मुदा अखन की छै जे विद्यार्थी अहाँ के गार्जियन अहाँ के फोर्स नहीं करे, चूंकि अहाँ टॉपर विद्यार्थी छी, सब दिन से मैट्रिको में बहुत बढ़िया मार्क्स रहे, +2 में बढ़िया मार्क्स रहे, अहाँ साइंस पढ़ि सके छलिए, डॉक्टर बनि सके छलिए, इंजीनियर बनि सके छलिए, मुदा अहाँ के अभिभावक अहाँ के कंपेल नहीं केलक जे अहाँ जे डॉक्टर बनू, इंजीनियर बनू। मुदा अखन की छै जे अभिभावक समाज अपना धिया पुता के डॉक्टर इंजीनियर पहिने बनाबे चाहे छै। बच्चा के इंटरेस्ट सीए बने के होय, मास्टर बने के होय, प्रोफेसर बने के होय, वा प्रशासक बने के होय, वा खेल के होय, वा गीत गाबे के होय, वा नृत्य करे के होय, वो कोनो महत्व नहीं रखे छै। बच्चा सबके जे कंपेल कयल जा रहल छै जे अहाँ ई पढ़ू। आब कहू जे समाज के सेहो कोनो भूमिका नहीं छै, राज्य के तो छबे नहीं करे, चूंकि सब परिवार में सब गोटा गार्जियन एहन नहीं छै जे ओ नीक सजेस्ट कऽ सके। एकरा लेल जे स्थानीय रूप में वा सामाजिक रूप में एहन संस्था जे बच्चा संगे बात करे, एकरा सजेस्ट करे, अहाँ की कहबै जे बच्चा के बच्चा के इच्छा अनुसार पढ़ देबाक चाही वा समाज के परिवार के दबाव अनुसार पढ़े? एक त स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, बहुत निक क्वेश्चन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड यो आंसर है इसको कि स्टुडेन्टलाई आफ्नो जुन इन्ट्रेस्ट छ, जुन रुझान छ, त्यस हिसाबले पढ्न दिन चाहिए। अब यसको 2-3 वटा कारण छ। किनभने एउटा जुन हामीलाई जुन कुरामा इन्ट्रेस्ट हुन्छ, हामी त्यस कुरामा बढी एक्सेल गर्न सक्छौँ, बढी राम्रो गर्न सकिन्छ। हामी त्यो पछि गएर पेरेन्ट्सलाई कम्प्लेन गर्दैन कि पेरेन्ट्सको कारणले हामीले नराम्रो गरेको। अब मलाई मान्यो मलाई सीए तर्फ जानु थियो, यदि मेरो गार्जियनले भन्नुहुन्थ्यो कि होइन तिमी डक्टर नै बन, भोलि गएर मलाई मन मारेर पनि डक्टरमा जान्थे, तर राम्रो हुन्थेन भने म भोलि गएर डिमोटिभेट हुन्थ्यो, मेरो मेन्टल स्ट्रेस हुन्थ्यो। अनि म गार्जियनलाई पनि कम्प्लेन गर्थेँ कि यो गार्जियनको कारणले मलाई मेडिकलमा जानु पर्यो। तर यो त धेरै इम्पोर्टेन्ट हो कि इच्छा अनुसार नै लिनुपर्छ। तर यहाँ एउटा अरू कुरा हुन्छ कि इभन स्टुडेन्टलाई पनि थाहा छैन कि म गरौँ के, एकदम गरौँ के त्यही थाहा छैन, त जे गार्जियनले भन्छ त्यो गरिहाल्छन्। त्यसको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ काउन्सिलिङ।
कि यहाँ एटलिस्ट नट एट सेन्ट्रल लेभल हामीलाई स्टेट लेभलमा स्टेट गभर्मेन्ट अब नेपालमा आइसकेको छ, स्टेट गभर्मेन्टले यस्तो काउन्सिलिङ सेन्टरहरू खोल्नुपर्छ अनि स्टुडेन्टलाई दुईवटा तरिकाले एनालाइज गर्न सकिन्छ, इभ्यालुएट गर्न सकिन्छ। एउटा भर्बल टेस्ट अनि एउटा रिटेन टेस्ट। भर्बल टेस्टमा स्टुडेन्टलाई काइन्ड अफ इन्टरभ्यूहरू लिएर के स्टुडेन्टको के इन्ट्रेस्ट छ त्यसमा बोथ टेक्निकल क्वेसन पनि सोधेर अनि एउटा साइकोलोजिकल क्वेसनहरू पनि सोधेर कि साइकोलोजीबाट पनि धेरै स्टुडेन्टको यो थाहा हुन्छ कि इन्ट्रेस्ट के छ। स्टुडेन्टलाई स्ट्रेट फरवर्ड नथाहा होला तर 10वटा क्वेसनको सेटले थाहा भइहाल्छ कि स्टुडेन्टको साइकोलोजी के छ। एउटा यो भयो अनि अर्को रिटेन टेस्टहरू लिएर स्टुडेन्टसँग कुरा गरेर कि स्टुडेन्टलाई कुनै दबाव त छैन, कुनै तनाव त छैन, स्टुडेन्टसँग कुराहरू गरेर काउन्सिलिङहरू दिएर त्यो गर्न सकिन्छ। यो त स्टेट गभर्मेन्टको तर हामीलाई हमेसा गभर्मेन्टलाई ब्लेम गर्न चाहिएन। जसरी म यहाँबाट पढेको छु, म यहाँबाट पढेर सिए बनेको छु, यस्तै यहाँबाट पढेर धेरै सिए बनेको छन्, डक्टर्स बनेको छन्, इन्जिनियर्स बनेको छन्। तिनीहरू सबैको इन्क्लुडिङ मी रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ कि हामी आफ्नो पछिको जेनेरेसनहरूलाई गाइड गरौँ, काउन्सिलिङ गरौँ, आफै अगाडि बढेर यो नवेट गरौँ कि हामीलाई स्टुडेन्टले मेसेज गर्छन्, कल गर्छन्। किनभने 10th 12th को बच्चाहरू अलि हेजिटेट गर्छन् कि कसरी म सिएलाई कल गरौँ, कसरी सिएलाई मेसेज गरौँ, के मेरो रिप्लाई गर्छन् कि गर्दैनन्। तर म पनि यस्तो गर्छु कि म इनिसिएटिभ पनि स्टार्ट गरेको छु जहाँ स्टुडेन्टहरूलाई मेन्टर गर्छु। म स्टुडेन्टलाई आफै मेसेज गर्छु। कुनै स्टुडेन्ट थाहा भयो कि यो स्टुडेन्ट अलि डाउटफुल छ, यसमा माइन्डमा कन्फ्युजन छ भने म आफै मेसेजहरू पनि गर्छु। यो यस्तो हाम्रो युवा पिँढीलाई यस्तो हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर गर्नुपर्छ। एक मिनट देखियो, प्रस्तावित के बहुत महत्वपूर्ण बात सूरत के रहल है। एकटा की छै जे स्टेट सरकार के आप तो 12 धरि के पढ़ाई जे छै स्थानीय सरकार के माथा में छै। 12 क्लास के विद्यार्थी अपन कैरियर हायर एजुकेशन के कैरियर वही के बाद चूज करी छै। तो स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकार के काउंसलिंग सेंटर सब खोलबाक चाहिए। एकटा बहुत खुशी के तरह लागल जे सूरत के रहल छै जे अखन वो जनकपुर में छथि आ ओ कहै छथिन जे यदि हमरा सँ यदि कोनो प्रकार के माने काउंसलिंग के संबंध में कोनो की पढ़ू, केना पढ़ू, कत पढ़ू, एहि विषय में यदि कोनो किस्म के जानकारी किनको चाहिए तो वो निःशुल्क जे उपलब्ध कराबे के वास्ते तैयार छै। सूरत अहाँ अपन नंबर सेहो कहियौन, अपन अहाँ ईमेल कहियौन। हम आग्रह करबन अपन श्रोता वृंद सँ जे अपने सब नंबर हुनकर नोट करू, हुनकर ईमेल नोट करू। आ बौआ सब यदि कॉमर्स खास का जे पढ़ चाहे छथि, हुनका कोनो किस्म के समस्या छनि, वो हम की पढ़ी की नहीं पढ़ी तई में यदि कोनो किस्म के समस्या छनि तो सूरज झुनझुनवाला से अपने सब बात कर सकै छी। हम सूरज जी अहाँ एक बेर अपन ईमेल नंबर, ईमेल एड्रेस आ टेलीफोन नंबर अपन नाम सहित एक बेर कहियौन एक बेर। हाँ, हमर नाम तो जेना सूरज झुनझुनवाला भेले फुल नेम। मेरो नंबर टिपी हाल्नु हजुरहरू। नेपालको नंबर 98196 36474 भयो। एक बार फेरि कोही एक बेर अखिर से। हाँ, 98196 36474 यो मेरो नेपाली नंबर भयो। अनि स्टुडेन्टहरू मलाई व्हाट्सएपमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्छन्। त्यसको लागि पहिला त कोड लगाउनु पर्छ 0091। इन्डियन नम्बरबाट व्हाट्सएप छ 0091 88 6060 7163। यो मेरो इन्डियन व्हाट्सएप नम्बर। एक बार और कहियो। जरुर 0091 कोड भयो, इन्डियाको कोड। त्यसपछि 88 6060 7163 यो व्हाट्सएपको भयो। अब इमेल पनि गर्न सक्छन् स्टुडेन्टहरू। इमेल एड्रेस मेरो भयो suraj सूरज YATHARTH numeric 8@gmail.com। एक बार फिर कहिए तो surajYATHARTH numeric 8@gmail.com। त्यसकै बाद स्टुडेन्टहरू मलाई फेसबुकमा पनि रिच आउट गर्न सक्छन्। फेसबुक मेरो नामले सर्च गर्न सक्छन् सीए सूरज झुनझुनवाला। अनि युट्युबमा पनि मेरो च्यानल छ, त्यहाँबाट पनि मेरो भिडियोजहरू हेर्न सक्छन्, राम्रो एडुकेसनल भिडियोजहरू। अनि मलाई त्यहाँबाट पनि रिच आउट गर्न सकिन्छ। श्रोताबिंद, अपने सबके घर में बच्चा अछि जे 12 क्लास क गेल अथवा ओइसे ऊपर के अछि, ओइसे नीचो के अछि जे सीए बनय चाहे छथि वा किछु
एहन काउंसलिंग चाहिए हुनका तो सूरज निर्मला से अपने सब संपर्क कर सके छी। अब हम कने के समअप करत है चूंकि समय हमरा सबके लग आ रहा है। आई के अखन का समाज में जे पहिने जे हिसाब से लोग साइंस के बेसी महत्व दै छल, चूंकि डॉक्टर इंजीनियर बनऽ के छलै अखन देखै छी हम सब जे कॉमर्स के बेसी लोग दौड़ रहल छै, किया तऽ अपॉर्चुनिटी देशी विदेशी कंपनी सब अपॉर्चुनिटी सब बेसी छै। ओना विषय कोनो अधला नहीं होइ छै, विषय सब ठीक होइ छै, बढ़िया करऽ चाही। अहाँ माने कॉमर्स पढ़ै वाला विद्यार्थी वा साइंस पढ़ै वाला विद्यार्थी वा आर्ट्स पढ़ै वाला विद्यार्थी यदि हुनका सबके मनोस्थिति मनोविज्ञान के हिसाब से देखिए तो कॉमर्स पढ़ै वाला विद्यार्थी सब केना बुझि जेबै एके बेर में जो कॉमर्स पर इंटरेस्टेड छै? कोनो एहन सिम्टम अहाँ तऽ बहुत पढ़लियै, हम है कोनो सिम्टम? जरूर जरूर। अब कॉमर्स में भी हम पर्टिकुलर सीए टुवर्ड्स कहबै कि कॉमर्स में मेन जिन ब्यूटी छै कॉमर्स के जे सीए छै, अब स्टूडेंट के जिन मेन स्ट्रेंथ होइ छै कि कोनो स्टूडेंट सीए करे के चाहे छै तो ओकर माइंड शार्प होइ छै टुवर्ड्स प्लानिंग, कि प्लान गरेके छ कि सीए एउटा यस्तो कोर्स हो जसमा ड्युरिङ द कोर्स र आफ्टर कोर्स पनि प्लानिङ चाहिन्छ। किनभने हजुर स्टुडेन्टहरूसँग अडिट गर्ने धेरै ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, कम्पनी चलाउने रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। त त्यही भएर स्टुडेन्टको स्टार्टिङदेखि जसको प्लानिङ बनाउने बानी हुन्छ, रुटिनहरू बनाउने, एक्जामको टुवर्ड्स रुटिन बनाएर पढ्ने, तिनी स्टुडेन्टहरूको यो यदि क्यारेक्टरिस्टिक्स यो एट्रिब्युट्सहरू छ भने त्यो स्टुडेन्टहरू सीएको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स बन्न सकिन्छ। सेकेन्ड थिङ, यदि अफकोर्स मेहनत त गर्नु नै पर्छ कि अकाउन्ट्समा यदि स्ट्रेन्थ राम्रो छ, म्याथ्समा अलि रुझान छ, अनि अडिटहरूमा अलि इन्ट्रेस्टेड छन्, न्युजहरू पढ्छन्, इकोनोमिकल न्युजहरू, इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड न्युजहरू पढ्छन् भने त्यो एउटा एट्रिब्युट छ जुन स्टुडेन्टमा म एउटा हेरेर बुझ्न सक्छु कि हो यो स्टुडेन्ट एउटा परफेक्ट फिट हो फर सीए। मगर एकटा बात अखन पिछला किछु दिन से जे नेपाल में सेहो आब सीए के पढ़ाई शुरू भेलै है, तो नेपाल में सीए पास आउट करे वाला विद्यार्थी सबके कहाँ इंडिया नहीं मान्यता दे रहल छै, इंडिया वाला के नेपाल नहीं दे रहल छै। ई संशय के कारण सब लोग इंडिया पढ़ नहीं जा चाह रहल छै, चूंकि ओहिठाम तो ओना इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी छै देशी विदेशी कंपनी सबके, मतलब जे अपना देशे में आबि के सेवा करे चाही तकरा सबके लेल की छै अवस्था है? तो इसमें अलि लगभग 1-1.5 साल पहिला इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया र इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ नेपाल को एउटा मेमोरेंडम साइन भयो थियो, ट्रिटी साइन भएको थियो, जसमा दुवै जो आइक्यानबाट पढेर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ नेपालबाट पढेर चाहे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडियाबाट पढेर और एक अर्काको मेम्बरशिप लिन सकिन्छ। त्यसमा बेसिक सब्जेक्ट्सहरू 3-3वटा एक्जामहरू लेख्नुपर्छ, अनि त्यो एक्जाममा पास आउट भएपछि त्यो एक अर्काको मेम्बरशिप लिन सकिन्छ। त इट्स भेरी इजी कि कसैलाई इन्डियाबाट पढेर त्यहाँको कम्पनीमा काम गरेर फेरि पछि गएर नेपालमा पनि सेटल हुनु छ भने मात्रै प्र्याक्टिस गर्नलाई चाहिन्छ। नर्मल जब गर्नलाई इन्डियाको चार्टर्ड अकाउन्टेन्टले नर्मली पनि यहाँ आएर जब गर्न सकिन्छ, तर यदि आफैले अडिटहरू गर्नु छ भने इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स अफ नेपालको एक्जाम लेख्नुपर्छ, अनि त्यो बेसिक एक्जाम हुन्छ लेट्स से ट्याक्सेसनको। अब यहाँको ट्याक्स बुझ्नु पर्यो, इन्डियाको ट्याक्स पढेर मात्रै हुँदैन, यहाँको ट्याक्स बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर त्यो बेसिक सब्जेक्टहरूको एक्जाम दिएर पास भएर त्यो इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स अफ नेपालको पनि मेम्बरशिप लिन सकिन्छ। कोनो आब समस्या नहीं समस्या है, ये अभी भी कंफ्यूजन है, बहुते विद्यार्थी सब में कंफ्यूजन रही है, बट कोनो समस्या नहीं है। अब हमरा अंत में एक बात कही जे अहाँ चूंकि 24 वर्ष के युवक, हमर जे श्रोता सब है से श्रोता सब से बहुत बेसी अही एज ग्रुप के, अहाँ हुनका सबके दूटा विषय खाली अपना मुंह से कह दियो। एकटा ई जे ऑनलाइन माने इंटरनेट के सदुपयोग हुए करे, आ दोसर फेर एक बेर कहियो जे यदि अहाँ सब भारत में वा नेपाल में चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ चाहे छी तो की माने की करब, अहाँ कोन तरह तैयारी करब? एक बात बड़ नीक कहली अहाँ जे माने पढ़ के एक रूटीन बनाबे के, तो से कने एक बेर कहि दियो, तकर बाद हम सब समाप्त करब। जसरी कि अहिले यो कोभिड सिनेरियोमा डिजिटल एजुकेसनको धेरै बुम भएछ डिजिटल एजुकेसन, त स्टुडेन्टहरूले धेरै इम्पोर्टेन्ट छ कि यसलाई पोजिटिभली युज गरौँ। सो अब हुन्छ कि हामी मोबाइल चलाउन थाल्छौँ, हामीलाई यो एभोइड गर्नु छ कि साथसाथमा हामी फेसबुक चाहिँ इन्स्टाग्राम चाहिँ फर द्याट म्याटर वाट एभर सोसियल मिडिया त्यसलाई अभोइड गरेर पढाइमा सबभन्दा पहिला ध्यान दिउँ।
सेकेन्ड यदि कसैले सिए गर्नु छ भने यो नसोच्नु कि कति टफ इजी हो, तपाईँको इन्टेन्सन बढी म्याटर गर्छ कि तपाईँ आफूलाई हेर्नु कि म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुँ। पहिलेदेखि एज ए स्टुडेन्ट नै आफूमै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बन्ने यो क्यारेक्टरिस्टिक ल्याउनुपर्छ। त्यसमा प्लानिङको धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ, हार्डवर्क गर्नुपर्छ, साथसाथै इन्टेन्सन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अनि हजुरहरूले एउटा धेरै आश्वासन दिन चाहन्छु, हजुरहरूले जहिले पनि मलाई रिच आउट गर्न सक्छन्। कस्तो पनि क्वेसन हुन्छ, हुनसक्छ कि म इमिडिएटली कुनै मिटिङमा हुँदा म इमिडिएटली रेस्पोन्ड नगरे पनि म डेफिनेटली कल ब्याक गर्छु, डेफिनेटली कन्ट्याक्ट गर्छु, अनि हामी सँगै अगाडि बढ्ने हो। हामी यो जनकपुरलाई अगाडि बढाउने हो, हामी देशलाई अगाडि बढाउने हो। प्रतिष्ठाबिन इछला सूरज झुनझुनवाला सीए है, तो 24 वर्ष में हम लोग 23 वर्ष में पास कर गए हैं कि 22 वर्ष में 21 वर्ष में सीए पास कर गए हैं। तो अपने सबको जनतव्य चाहिए माने आज शिक्षा संवाद कार्यक्रम जे नॉर्वेजियन दूतावास संघ प्रदेश 2 स्थित शिक्षा निर्देशनालय के सहयोग में आसमान नेपाल द्वारा संचालित हुई है। अब हमारा सबके निर्धारित समय से समाप्त हो रहा है। सूरज जी बहुत बहुत धन्यवाद देवा साहब जे अपने हमारा श्रोता सबके एक नीक विचार दे लिए। हजुरको पनि धेरै धेरै धन्यवाद, म आभारी छु यो मौका दिनुभयो कि जहाँ म विद्यार्थीहरूसँग इन्टरेक्ट गर्न पाएँ, अनि फ्युचरमा पनि यस्तो कुराकानी गरौँला। धन्यवाद।